সকাল বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুন্দর আছেন, বাড়িতে আছেন। তো আপনাদের সবাইকে শুভ গণেশ চতুর্থীর অনেক শুভেচ্ছা। সো এই হচ্ছে আমার বাড়ি, আর আমার বাড়িতে আজকে ঘড়িতে এখন 10টা বাজে, 2টোর মধ্যে শেষ করতে বলেছে বাপা। তো সেরকম পরিমাণ তোড়জোড় চলছে, এই চলছে। আর বাপার এখনও মুখটা রেডি হয়নি, ব্রাহ্মণ ঠাকুর আসেনি। আমার এখানে অলমোস্ট কিছুটা রেডি হয়েছে, আর বাকিটা হবে। দেখতে থাকুন বাকিটা। এখানে আমি রান্নার কাজে আছি, মানে ভোগের জন্য। বাকি এখনও কিছু হয়নি, আমার সোনা ঘুম থেকে ওঠেনি। গণপতি বাপ্পা মোরয়া, বাপ্পার মুখ এখনও দর্শন হয়নি। তো তারপরের বাকিটা অংশ দেখাবো, আপনারা সঙ্গে থাকুন, সাথে থাকুন। অ্যান্ড বাস, আর কি বলবো, মোদক 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 বাকি আরও আসছে ধীরে ধীরে। আমি কাজের ফাঁকে যতটুকু পারবো ব্লগসের থ্রু আমি আমার শেয়ার করে রাখবো। এটা আমার মেমরি, যে হ্যাঁ বাপ্পা আমার ঘরে এসছে। খুব 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 খুশি লাগছে, আনন্দ লাগছে। আছে আছে, হ্যাঁ আমি রেখেছি একটু। কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বামুন ঠাকুরের এই যে চলছে এখন ঘটস্থাপনা, ঘটের কাজ চলছে এখনো ঠাকুরের মুখ খোলা হয়নি, এবার হবে। গণপতি বাপ্পা মোরয়া, মঙ্গলমূর্তি। नमो पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यत्सरेत् पुण्डरीकार्थं समुज्जौ बन्तरो शुचि। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। ॐ नमो माधव माधव वाचि माधव माधव दीदी शरन्ति गणपतये नमः देवाय अधिपतये नमः श्री विष्णुवाय नमः संपोधानाय गां गणपतये नमः पाद्यं गां गणपतये नमः ऊर्ध्वं गां गणपतये नमः धूप दीपं गां गणपतये नमः। ओम यगच्छो यगच्छो या तिष्ठो या श्री गुरुभ्ये नमः परमेष्टि गुरुभ्ये नमः परम गुरुभ्ये नमः परापर गुरुभ्ये नमः दक्षिणे गां गणपतये नमः। আমি পইতে রাখিনি। अधिपतये नमः श्री विष्णुवाय नमः एतत् सम्पोदान श्री गां गणपतये नमः। ओम ब्रह्म नमो नमः। দুপুরবেলাটা আগে দিতে হবে না, আগেই তো মানে লাস্টেই তো পড়বে, আগে না, দেখা যাবে তবে। নাথ বন্ধু সিন্ধুরাপুরা পরিশ বৈশাম অজ্ঞান কানন ঈশানন উবাবাহু ভূত সাহুবর্ধ মহরম সুত শীনরস্য না। ও বলো টিবরিতে বলবে, ওটা কোথায় বলে? ডামর প্ল্যান্ট বলো, ডামর প্ল্যান্ট। হ্যাঁ বাবু সিধা খাড়া হয়ে যা। কি হলো রে, বাজাবি তুই?
पवित्रो वा सर्वावस्थान गतौ पीवा जत्सरेर पुंडरीकार्घ ओम जगत्प्रिया प्रिया प्रिया श्रीरूपजंजना ओम किसका? हमारा गणपति और संजय अच्छा चेहरा खराब हो गया कितना टीका ऐसे नहीं दीदी मेरा पाल लग गया कम कम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पलक और तुम्हारा वो कहाँ गई? वाला कभी नहीं गई है नीचे कब से हम लोग अच्छा ठीक है जाने दो तुम लोग। गणपति आइए। नहीं नहीं मैंने देखा, मैंने स्टेटस तेरे मम्मी ने लगाया। मैंगो खाने में भी वो लोग बहुत वही रात में पूरा ब्लर हो गया। हो गया दीजिए ना मुझे। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मोरया रे बप्पा मोरिया मोरया रे। 1 2 3 4 गणपति तो जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। 10 11 12 13 14 15 16 गणपति ये सबसे मोला बोला 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 गणपति जी हमारे पास कुछ होता है ना। जाओ भूल गए। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 बोल उंदीर मामा की जय उंदीर मामा की जय लगू चिल्ला तू भी चिल्ला गणपति बप्पा